السلام عليكم. بونجور تو الموند. فايت لي تقاسمت معكم العام اللي داز الوصفه المعتمده اللي كنستعملها دائما ديال عسل السكر اللي كنستعملها في المعسلات او الحلويات الشرقيه ديالي. هذا العام جربت واحد الوصفه جديده ولقيتها عندي في واحد دفتر قديم ديال الوصفات اللي كنت كنقلهم، وقلت لي انا جربتها وعجبتني، لا شكلا لا مذاقا لا الرائحه ديالها ولا القوام ديالها، وقلت اكيد ضروري ما نتقاسمها معكم. Alors voilà, j'ai déjà partagé avec vous il y a une année de cela la recette ou ma recette fétiche de miel fait à base de sucre miel maison que j'utilise pour toutes les pâtisseries orientales et marocaines. Cependant, cette année, j'ai testé une nouvelle recette, que j'ai retrouvée dans un de mes anciens cahiers où j'écrivais mes recettes. Je l'ai testée, j'ai aussi adoré la texture, le goût, le parfum, et je me suis dit qu'il fallait bien la partager avec vous. باش تمشيو فين بقاو معايا باش تعرفوا هاد الوصفه اللي سهله حتى هي. Donc ne partez pas loin, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour connaître les étapes de cette recette. بالنسبة للمقادير غنحتاجو الكيلو ديال السكر سنيدة، غنحتاجو لتر من الماء، 100 مليلتر من مزهر، واحد الليمونة نصف ليمونة في الحقيقة اللي هو اللي غنستعملو وغنخليو لها القشرة ديالها، واحد الحامضة مقطعة في النصف وحتى هي غنخليو لها القشرة ديالها. غنحتاجو معلقة كبيرة ديال الزعتر، معلقة كبيرة ديال الزعترة، معلقة كبيرة ديال الفليو، معلقة كبيرة ديال النافع، واحد المعلقة صغيرة ديال الحبوباتاي، واللي بغى اللون يكون اكثر غمق يقدر يستعمل واحد الساشي ديال الشاي الاسود، وغنحتاجو واحد 3 العويدات ديال القرفة. Alors pour les ingrédients, on va avoir besoin d'un kilo de sucre semoule, 1 litre d'eau, 100 ml d'eau de fleur d'oranger. On va avoir besoin d'une demi-orange dont on va garder la peau. On va avoir également besoin d'un citron coupé en deux. On va avoir besoin d'une cuillère à soupe d'anis vert, une cuillère à soupe de thym, une cuillère à soupe d'origan, une cuillère à soupe de menthe poulet. On va avoir besoin d'une cuillère à café de graines de thé. Et si vous voulez une couleur beaucoup plus foncée, vous pouvez la remplacer par un sachet de thé noir. Également, on va avoir besoin de 3 à 4 bâtons de cannelle. Et en fin de cuisson, on va avoir besoin de 2 cuillères à soupe de miel pur. Ça reste au choix. وفي الأخير غنحتاجو واحد 2 معلقات كبار ديال العسل الحر. إلا ما كانش متوفر ماشي مشكل. غادي ناخدو من الأحسن الكوكوط أو طنجرة الضغط أو شي طنجرة اللي تكون عندنا ثقيلة. غنوضعو فيها السكر والماء ومزهر، وغادي نخلطو هاد الخليط مزيان باش نحاولو ان السكر يتجانس مع الماء، وغادي نضيفو جميع المكونات ونوضعو الطنجره ديالنا فوق نار اللي تكون مجهده، وغادي نحركو فقط تحريكه خفيفه باش يذوب لنا داك السكر او لا يتخلط مع الماء باش ما يبقاش لاصق من التحت. Donc on va prendre notre marmite ou de préférence une cocotte minute ou une marmite genre marmite de fonte. On va y mettre le sucre, l'eau et on va mélanger. On va ajouter les autres ingrédients. On va bien mélanger pour que le sucre se mélange bien avec l'eau. On va ajouter tous les autres ingrédients et on va mettre notre cocotte sur feu très vif. On va mélanger au début juste un tout petit peu pour que le sucre se mélange bien avec l'eau. بالنسبه للاعشاب اللي استعملناها انا بطبيعه الحال ما درتهاش مباشره في وسط هذاك الخليط، وانما جمعتها، يا اما تقدروا تجمعوها في التوب حياتي اللي عندكم اولا في التوب اللي كتستعملوه. انا كنستعمل هذا التوب هذا، تستعملوه للطهي ديالكم. Alors pour les herbes aromatiques qu'on a utilisées, je les mets pas directement.
je les ai mis dans dans un petit morceau de tissu et je mets mon tissu à l'intérieur de ma marmite. ابتداء من اللحظه اللي كنحط فيها الكوكوط ديالي على العافيه صافي ما غنبقاش نحرك مازال هذا الخليط ديالي. كيف قلت لكم النار خاصها تكون مجهده، غادي نبقى نتسنى حتى تبدا تغلي. عند الغليان غادي نقص على الكوكوط ديالي وغادي نخليها طيب المده ديال تقريبا ما بين 40 حتى ل 50 دقيقه، ودائما بدون تحريك. Donc voilà, à partir du moment où je vais poser ma cocotte sur le feu, sur feu vif bien sûr, je vais plus la toucher ou mélanger. Je vais attendre l'ébullition et à l'ébullition, je vais baisser le feu et je vais laisser cuire mon miel pendant 40 à 50 minutes sans remuer. من مور ما داز الوقت المحدد كنضيف داك العسل الحر اللي عندي وكنطفي، كندير واحد الخلطه خفيفه باش يذوب داك العسل، كنطفي على الكوكوط ديالي. الا لاحظتوا ان القوام ديال العسل ديالكم باقي خفيف بزاف تقدروا تزيدوا له واحد 5 أو 10 دقائق وتردوا معاه البال. Donc voilà, après le temps convenu, j'éteins le feu, j'ajoute les 2 cuillères à soupe de miel pur. Et si jamais vous remarquez que la texture de votre miel est beaucoup trop liquide, vous pouvez lui ajouter 5 à 10 minutes de cuisson. أنا طفيت على الكوكوط ديالي وخليتها تبرد حتى الغد، وهذا هو القوام والشكل اللي حصلت عليه. ويا ريت كنتوا معايا باش تشموا ايضا الرائحه وتشوفوا المذاق اللي اكثر من رائع. Voilà, après cuisson, j'ai éteint le feu, j'ai couvert ma cocotte et je l'ai laissé refroidir jusqu'au lendemain. Et ceci, c'est la texture que j'ai obtenue. J'aurais aimé que vous soyez juste à côté pour sentir l'odeur et goûter également. نتمنى ان الوصفه تكون نالت الاعجاب ديالكم، وما بقى لي غير نقول لكم مبروك عواشركم، واللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، تصوموا بالصحه والهنا ان شاء الله. J'espère que la recette vous a plu. Il me reste plus qu'à vous dire عواشر مبروكه. À très bientôt.